bom dia, Balen Sirahoto. Ita formal fali tenia matéria Unit 4, kuliah Conabá, identificação, perigo, nomos, avaliação, risco. Dia objetivo si tenia tópico da nerasik ia buat rua. Jadi ia kata primeiro kuliah Conabá identifica, clarifica, no controlação, perigo, nomos, risco. Husi cada atividade nebe ia, por exemplo, ia atividade operação, produção, nebe halau si companhia rasik. Katanya ia atividade rotina, nomos atividade não rotina. Ia objetivo segundo, insa aplica tarjeto programa, hodi hasae quantidade usi saúde segurança serviçonya, ia informação industrial mina no gás, baseado resultado identificação perigo nomos avaliação risco. Molo kita tama ba ialana ita tenser hatin lain ini konsep teoria kata definição nerasik nebe maka Conabá hazard ou perigo nomos risco nomos saída mak identifica Conabá bahaya nerasik. Jadi perigo ou bahaya ou hazard makanesa fonte sua condição nebe bele iha potência acontece desvantagem nebe bele hamusu injury atau cedera ou illness atau penyakit. Depois risco makanesa combinação entre kejadian ou cada peristiwa posibilidade nebe maka iha ninia tingkat keparahan hodi bele fo impacto nebe maka bele dinyatakan ba iha desvantagem nebe mak iha. Dia iha segundo insa atu identifica identifica Conabá perigo nerasik mak saida iha identificar perigo mak kahanesan ya prosesu ba iha insa atu mengendalikan insa atu evita insa atu minimiza adanya suatu bahaya nebe makia hodi ita bela defini atau menetapkan ini karakteristik husi identificação risco nerasik. Dia responsabilidade husi identificação ou avaliação risco nerasik iha buat tolu nebe mak iha ba iha ini responsabilidade katak yang manajemen representatif o tanggung jawab responsabilidade ini halau husi manajemen representa husi manajemen nerasik para oisanya bela responsabilidade ba atu menyusun ba ihan ini programa manajemen nerasik baseado ba identificação perigo nomos riscos karena bemak iha dia bisa halo komunikasi programa manajemen K3 ou HSE nerasik nebe maka ditetapkan ba iha trabalhador Sirahoto nebe mak serviço iha ambiente refere. Iha identificação perigo nerasik sempre iha perguntas básico nebe maka atu bela identifica. Dia primeiro Conabá onsa bahaya ou ninia kecelakaan yang acontece nia husi sumber nebe depois C ou sasan saída det maka iha impacto baseado acontecimento refere depois onsa acontecimento ne acontece. Jadi iha perguntas básicas nebe mas sempre ema husu iha wahira halao identifikasi Conabá perigo nerasik. Insa atu ita halo performe o bahaya nebe mak iha insa ita tu disidi. Jadi iha buat tolu nebe mak sempre iha primeiro identifikasi cada processo roto nebe mak baseado cada atividade nebe mak halao identifikasi ba iha sebanyak mungkin ba iha aspektu nebe mak iha posibilidade ou área nebe mak iha posibilidade de identifikasi antes depois mos iha identifikasi HS nerasik halao baseado processo
serviço hamutu ne bema dia ko condição ne bema normal abnormal emergency no mos manhira halo manutenção de ia kategoria the big category of danger nerasik katak iha buat atu halao atu ajuda prosesso identificação nerasik ita kategori ba buat ia buat 5 nebe makia para ita bele fahe ita bele defini la life primeiro bahaya iha mekanikal nia bahaya iha elektrikal bahaya iha radiasi chemical nomos fair explosion. Iha lista ba potensi perigunia sempre iha neba iha buat sirak neba ini bel hari iha ne katak yang terpeleset 6 horas monu depois monu usi fatin nebe maas sasa monu baitanya leten depois iha fatin espaço fatin nebe maka kikoan tebes depois ninha perigo usi mesin rasik usi transportação depois kebakaran ou ledakan of fair explosion depois jat sernebema kita horo jat sernebema ka bele foi impacto baik itenya mata jat nebema foi impacto baik itenya kulit depois perigo eletricidade radiasi getaran bising pencahayaan depois ambiente nebema ka terlalu manas depois atividade kontraktor nomos huru hara artinya kan yang ema lau bamai jadi iha lia fuang save nebe maka sempre ita usa hodi halo identificação perigo nerasik kata banhira tambah sa iha nebe oinsa severity o kemungkinan terjadi depois ninia resiko ne bahaya seseret maka kona risiko ne depois ninia sumber ne mai husne be depois impacto seseret maka husi risiko ne rasik depois insa tempo ne be maka terbuang depois orçamento ou biaya nomos usi gangguan pemakaian husi masing-masing resiko nebe makia depois onsa ninia kontrolasan pengawasan nebe maka bele mengurangi bele menos risiko ser nebe makia ihanemos aspecto atividade de produção nebe ma iha interação com o ambiente e serviço kata yang ia aspecto quando iha oleh nak fakar karik nia bele fo impacto ba ema bele lau iha área refere bele terpelese limba parat ne nia bele fo contaminação barai debu ne nia bele fo contaminasi ou pencemaran ba B depois bau ne nia bele fo pencemaran ba udara tiner nia bele halo meledak ou belha mosu kebakaran bising bele fo impacto ba itenia penurunan pendengaran depois ihamos getaran ou sel-selutan nebe maka belhamos tersengat listrik depois ledaka no sel-selutan dia kontrolação husi cada atividade nebe ma identificawana enfermeiro no control iha no control ne belum ada sistem pengendalian K3 kemungkinan yang acontece ne iha ringan le depois ia engineering control katak iha pengendalian nebe maka halau tiana husi engineiro sira depois ihamos prosedur ho work instruction katak pengendalian ne halau bazia ba prosedur ho instrução serviçonya skill training katanya pengendalian nebe mak halau ne limusi pelatihan nebe mak koba trabalhador sira para belasar sernya qualidade de serviço depois special rule or permit nebe maka wahira molokat halau serviço nerasik ita tensor hetang ona lisensa husi departamento nebe maka bertanggung jawab
depois mos iha personal protective equipment o APD nebe mak penganalian nih halau wahira ita usa APD katak yang bele for bele safe ita husi sa sansak nebe maka monu sileteng oi hanes na iha daftar bahaya nebe maka iha dia iha turmai kuliah kona ba kategori abalasan ba iha perigo na mos risiko nerasik katak dia iha kategori nerasik nemos iha permeru ita kuliah kona ba rare nebe maka kemungkinan terjadi bahaya ne sangat kecil. Depois iha kategori unlikely ne babaing acontece tambah iha babaing la acontece mai be ninia kemungkinan atau acontece ne sempre iha depois possible kemungkinan ya terjadi bahaya nebe o perigo nebe makikowa nebe maka bele merupakan suatu kebetulan husi servisu nerasik nebe maka lao depois likely ne kemungkinan o severity nebe maka acontece pada suatu keadaan tertentu depois almost certain mungkin sangat mungkin terjadi. Ya ihamos ninya tingkat keseriusan terjadi husi perigo bahaya nebe ma o risiko syar nebe ma iha yang primeiro katak ia insignifikan ba ia cedera nebe maka precisa de pengobatan P3K artinya katak yang ita bele ba iha penanganan primeiro wahira acontece incidente depois iha minor katak cedera nebe maka precisa tebes ba iha perawatan medis mebe mos bele tamanafati servisu major artinya cedera nebe maka serius nebe maka bele fo impacto cacat o lumpuh bagi itanya anggota sebagai anggota itanya tubuh depois katastrofik nih ini bela menimbulkan korban jiwa. Dia firmai ba ihan ini tingkat bahaya o risk level nabe makiha ini hari iha ba iha soring tingkat kemungkinan depois mai iha craig ini ya tingkat keseriusan depois hon ini skala nabe malah nesa iha tingkat kemungkinan hahu si 5 atau 1 iha keseriusan hahu 1 atau 5 jadi iha neba kata iha ini belari neba iha N L M H ho eng ne signifika kata negligible nebe maka precisa tindakan nebe maka khusus mabe ladun todang depois la precisa memerlukan tindakan khusus nebe mak iha tambah nia ladun todang depois iha L o low risk kata iha ninia low risk ne ita precisa pemantauan atau memastikan kata itanya kontrolação ne lau hodia depois ba iha M ne kuliah kona ba moderate ne artinya ita precisa tebes perhatian imos tambahan ba iha prosedur atau work distractionnya depois iha H ne dia perlu mendapat perhatian husi pihak manajemen kata ita precisa halo tindakan perbaikan depois ia ene ekstrim kata precisa tebes tindakan agora hodi bele perbaikan hodi ne ekstra hati-hati tambah nia tamana iha kategori nebe man nia tingkat resiko ne ekstrim na jadi nia precisa tebes perlu tindakan sesegera mungkin hodi melakukan perbaikan. Oke dia kitanya materi apa ohin lorong maka to ihane sequando iha perguntas ita buat sira bele kirim odi ita bele hakere depois bele kirim yusi WhatsApp depois ita bele halo explicação claro kita e ateza